بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیلنٹ اینڈ نالج کے پلیٹ فارم پر میں ہوں خالد۔ آج ایک بہت ہی یوزفل ایپ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر۔ ایپ بتانے اور شروع کرنے سے پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اپنی ایپ کا ریویو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے اسلام1۔ آپ نے دیکھا ہوگا پلے سٹور پہ اسلام 360 اور بہت ساری ایپس اویلیبل ہیں، لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ ایکسیسیبل یا اتنا ہمیں اریٹیٹ کرتی ہیں، یوزنگ کے درمیان تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں، لیکن یہ ایپ بہت ہی اچھی اور بہت زبردست ہے۔ میں پلے سٹور پہ آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں، اس کو آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ islam1 آپ نے لکھنا ہے ISLAM وداؤٹ اسپیس 1، یعنی نمبر والا 1۔ English US Q app Muslim Pocket app islam1 Quran Hadith Sira Fiqh and Sunnah Azman Purpose Update یہ دیکھیں، اسلام 1، عثمان پرویز، حدیث سننا app islam1 Quran Hadith Sira Fiqh and Sunnah Azman ڈبل ٹیپ کر Details لیتے for ہیں اس app کو۔ islam1 Quran Navigate up Search Google More options Image of app or game like islam1 Quran Hadith Sira Fiqh and Sunnah ٹھیک ہے، اسلام 1 قرآن، فقہ، حدیث سننا اور Azman Purpose ڈیولپڈ بائی عثمان پرویز ہے، جنہوں نے اس کو بنایا ہے۔ Uninstall Update میرے پاس Usability improvements Update اپڈیٹ کی آپشن آ رہی ہے، میں اس کو فی الحال نہیں کر رہا، ہوم کرتے ہیں Home اور Apps ایپس، Apps Screen islam1 اس کو یہاں سے میں کھول لیتا ہوں۔ islam1 islam1 اوکے، آپ کی ایپ کھل جائے گی۔ islam1 Search islam1 More options رائٹ کارنر پہ مور آپشن، As per اوکے، رائٹ کارنر پہ ہمارے پاس مور آپشن ہے، اور باٹم ایریا میں جہاں پہ ہمارے پاس ہوم، بیک اور ریسنٹس بٹن ہوتے ہیں، یہاں پہ Sira سیرہ، Hadith حدیث، Select islam1 Selected Quran سلیکٹڈ قرآن، Mushaf مشف، As per اذکار، Mushaf Selected Hadith Sira ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی سیٹنگز ہیں، سیٹنگز پہلے میں دکھا دیتا ہوں۔ islam1 Search Surah by 1 app 2 app islam1 اس کی پہلے ہم سیٹنگز کو islam1 Search Surah by 1 2 1 Search Islam Sira اس کو ہم islam1 Mushaf As per islam1 اس کی سیٹنگز میں آتے Navigate ہیں۔ up Select tabs here Mushaf mode Jump to A Navigate up اس کی سیٹنگز Hadith Hadith islam1 It's search book by more option مور آپشن میں دیکھتے ہیں۔ Pop-up window islam1 How to use app Watch video demo Like us on Facebook Urdu text editor اردو ٹیکسٹ ایڈیٹر، Notes manager Share app شیئر ایپ، Give feedback فیڈ بیک، Visit our website App introduction ایپ introduction، یہ چیزیں Note Urdu Like us on Watch vid How to islam1 یہ چیزیں Back مور آپشن میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ islam1 As per Mushaf Quran Selected Hadith سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے ہوئے ہم سیٹنگ کا بٹن ڈھونڈیں گے۔ Sira islam1 Search book by Sahib Sunnah Musnad Sham Mark Search Open last read اوپن لاسٹ ریڈ، Jump to A Bookmarks بک مارک، Open settings اوپن سیٹنگز۔ یہ ہمارے پاس سیٹنگز آئیں، اس میں کافی ساری سیٹنگز ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ islam1 Navigate up اوکے، سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے ہیں، Settings سیٹنگز، Recite اوکے، ریسائٹ سب سے پہلے ہمارے پاس آپشن آئی۔ Checked Translation اچھا، ریسائٹ میں آپ کچھ چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی جب پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے۔ Recite Checked Not checked Tabs here تفسیر، Translation ٹرانسلیشن، Dr. Usra Rahmat اوکے، Translation یہ تین آپشنیں
آپشن ہے کہہ رہا ہوں، 3 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں Not checked. Translation. ٹرانسلیشن پہ آپ چیک کر کے قرآن مجید کو سن سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن یا Not checked. Tafsir. تفسیر یعنی قرآن مجید عربک ورژن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئے گا کہ آپ تفسیر سنیں. Translation. ڈاکٹر اسرار احمد. Translate. Okay. Not checked. Tafsir. یہ 2 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد سوائپ رائٹ کرتے ہیں. Translation. اچھا، اب ٹرانسلیشن کس کے ذریعے ہے؟ یہ ہمارے پاس میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. آپ ڈاکٹر اسرار احمد. یہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد، اس نے اردو میں بولا. ڈبل ٹیپ Pop up کرتے ہیں. window. چیک ڈاکٹر اسرار احمد. چیک ڈاکٹر اسرار احمد. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. محترمہ رفعت اعجاز. محترمہ رفعت اعجاز. Transliteration. English. چیک مولانا عبد المجید دریا. مولانا اسحاق مدنی. مولانا اسحاق مدنی. مولانا امین احسن اصلاحی. مولانا عبد الرحمن کیلانی. عبد الرحمن گیلانی. مولانا عبد السلام بھٹوی. علامہ طاہر القادری. امام احمد رضا خان. مفتی محمد تقی عثمانی. ٹھیک ہے، آپ کسی کا بھی ترجمہ لے سکتے ہیں. بہرحال میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. مولانا امین مولانا اسحاق مولانا عبد چیک چیک. اوکے، islam1. ڈاکٹر اسرار احمد. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ٹرانسلیشن کے لیے سلیکٹ کر لیا. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے ہیں. Reciter. ریسائٹر کون ہو؟ Abdurrahman As-Sudais. 64 kbps. یعنی ہمارے پاس قاری کون ہو جو اس قرآن مجید کی تلاوت ہم جن کی آواز میں سن سکیں. ڈبل ٹیپ کرتے ہیں. Pop up window. Checked. Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais. Abu Bakr Ash-Shatri. 64 kb. Abu Bakr Ash-Shatri. 128 kbps. اچھا، اس میں 2 بٹ ریٹس ہیں مدرک کے ساتھ. 64 کے بی پی ایس ہے اور 128 ہے. 128 تھوڑی سی بڑی آڈیو فائل ہوگی اور 64 تھوڑی چھوٹی ہوگی. آپ کی مرضی ہے، جو مرضی اس میں سے کر لیں. یہ قاری صاحب Abdurrahman. Abu Ahmed Gamadi. Hani Rifai. Husari Mujawid. 128 kbps. ان میں سے آپ کسی بھی قاری کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں عبد الرحمن صدیق صاحب کو دوبارہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. Gamadi. Ahmed Ibn Abu Bakr. Abdurrahman. Checked. Abdurrahman As-Sudais. 64 kbps. اوکے، میں نے ان کا لائٹر ورژن سلیکٹ کیا ہوا ہے. islam1. Abdurrahman As-Sudais. 64 kbps. ٹھیک ہے، ہم نے قاری کو سلیکٹ کر لیا، ریسائٹر کو یعنی. اب سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. Tafsir audio. اچھا جی، تفسیر آڈیو کس کی ہو؟ Mufti Muhammad Saeed Khan. اس پہ ڈبل ٹیپ کرتے ہیں. Pop up window. یہاں پہ Checked. Mufti Muhammad Ustad Numan Ali Khan. یہاں پہ ہمارے پاس 2 اویلیبل ہیں. Checked. Mufti Muhammad Saeed Khan. مفتی محمد سعید خان، Ustad Numan Ali Khan. استاد نعمان علی خان. ڈبل ٹیپ. Ustad Numan Ali Khan. islam1. Ustad Numan Ali Khan. اوکے، جو دوسرے تھے مفتی سعید، ان کی 19 پاروں کی ابھی تک تفسیر جو ہے وہ اس نے بتایا تھا کہ موجود ہے. ابھی 11 پارے رہتے ہیں، اس لیے میں نے دوسرے جو عالم دین ہیں ان کو میں نے سلیکٹ کر لیا. آپ بھی ان میں سے جس کو سلیکٹ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. Theme. تھیم Default. یہ ہمارے کام کی نہیں ہیں، یہ سائٹڈز کے لیے یہ چیزیں ہیں. Layout. لے آؤٹ بھی List. یہ خیر لسٹ ہے، آپ اس کو لسٹ ہی رہنے دیں. Optional. آپشنل. Mushaf. مشف. Quran by Ruku. اچھا، قرآن بائے رکوع. ڈبل ٹیپ. Pop up window. Quran by para. اچھا، اب آپ قرآن مجید اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں؟ بائی پیراگراف، بائی رکوع؟ Checked. Quran by Ruku. میں نے بائی رکوع کیا ہے. Quran by Surah. قرآن بائی سورہ. Translation by para. ٹرانسلیشن بائی پیرا. Translation by Ruku. ٹرانسلیشن بائی رکوع. Translation by Surah. ٹرانسلیشن بائی سورہ یعنی ایک سورت ہوگی اور اس کی ٹرانسلیشن، یا ایک رکوع ہوگا اس کی ٹرانسلیشن. اور میں نے کیا تھا Quran by Ruku. قرآن بائی رکوع. اس پہ islam1. Quran by Ruku. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. Ruku/para. رکوع/ پارا. اس پہ ڈبل ٹیپ. Show. اچھا Ruku. Show. Notes. Show. Ruku/para. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈبل ٹیپ نہیں کرنا، یہ آئے گا ایسے Quran ہی. by Ruku. Show. اب شو پہ آ گیا. Notes. نوٹس ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں. Show. Tajweed. تجوید، یہ بھی ایسے ہی رہنے دیں. Hide.
hide, Word by word. word by word, Hafiz Nazar Ahmed. हाफिज नजर अहमद, Word. Hafiz. इस पे Pop-up डबल window. टैप, Checked. Hafiz. DR. Farhat Hash. English. Hide. English. DR. Checked. Hafiz. मैं DR. Farhat Hash. फरत हाशमी कर DR. लेता हूँ. Farhat Hashmi. Words color. अब आगे आ गया कलर, Red and blue. ये हमारे काम का नहीं. Word style. Combined. अलहिमदो, सब तारीफ लिल्लाह, अल्लाह के लिए है रब, जो रब है अल-आलिमनी, तमाम जहानों का. ठीक है जी, ये उर्दू में ट्रांसलेशन थी. Arabic font. अरेबिक फॉन्ट. Alkalam. Font size. 27. ये साइटेड लोग इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. Text color. Default. Urdu font. उर्दू फॉन्ट. Urdu. Nastaliq. नस्तलीक. Font size. 23. Text color. Default. Tafsir color. Default. तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है. ठीक है. English font. अब इंग्लिश फॉन्ट. Opens. Font. 8. Alt. Remember. Enabled. Remember last read. अच्छा ये एक ऑप्शन आई, रिमेंबर लास्ट रीड इनेबल्ड है, आप इसको इनेबल ही रहने दें. ये थी सेटिंग्स, काफ़ी लेंथी सेटिंग्स हैं इसकी, लेकिन बहरहाल ये आप सेटिंग्स अपने मुताबिक इसको कर लें. बैक करते हैं और हम इसके बाद अब इसकी हदीस, कुरान, सुन्ना, इन चीज़ों को क्विकली देख लेते हैं. बैक करता हूँ. islam1. Is selected. Hadith. हदीस. Selected. ओके, अब हदीस में हम स्वाइप Jump. Put more options. राइट कॉर्नर पे मैंने मोर ऑप्शन को फोकस किया. अब स्वाइप लेफ्ट टू राइट. As per. Must. Select. 0. Islam1. Search book by number or name. अच्छा, सर्च बुक बाय नंबर एंड नेम. मसंद अहमद, Shamil Termiti. मसंद अहमद, ये देखें यहाँ Abu पे ये Dhabi. Sahib Akari. Hadith count. 7563. 1. 7563 सही बुखारी में Sahih हदीस. Muslim. Hadith count. 7563. 2. ये बुक्स हैं, इनके अंदर आप अहादीस को पढ़ सकते हैं. स्वाइप लेफ्ट टू राइट करते हैं. Abu Dawud. Hadith count. अबू दाऊद. 5270. Sunan Nasai. Hadith count. James Termiti. Ibn Majah. Mishkat. मोटा, हदीद काउंट, Musnad Ahmad. Shamil Termiti. Marafo Hadith. Hadith count. 2115. 11. 2115 इसमें अहादीस हैं. Search Hadith. ओके, अब हम किसी भी बुक को खोल लेते हैं, जैसे सही बुखारी. Sahih Bukhari. ओके, Islam1. जो हदीस वही बाब नवान के जरिए तलाश करें. बाब उन्वान के जरिए तलाश करें. Islam. Go to Hadith. Islam1. Go to Hadith number. अच्छा, अब हम जो हदीस 52 हदीस ईमान का बयान 2. इमाम का बयान 2, 52 हदीस है. इसी हदीस इल्म का बयान 3. इल्म का बयान. 109 हदीस वजू का बयान 4. चले हम वजू का बयान का टॉपिक खोलें. Islam1. Navigate up. खोल लिया. 135 बाब उस बारे में कि नमाज बगैर पाकी के कबूल ही नहीं होती. अच्छा, इस पे अब हम 136 बाब वजू की फजीलत की बयान में और उन लोगों की फजीलत में जो क़यामत के दिन वजू के निशानात से सफेद पेशानी और सफेद हाथ पाँव वाले होंगे. डबल टैप कर लेते हैं इस टॉपिक पे. हदीस नंबर 136. हदीस नंबर 1. हदीसनिया ही बन बूर काली, हदीसनिया अल्लिस ऐन खारद ऐन सयाद बन हैबिलियाल. मैंने स्वाइप लेफ्ट टू राइट किया क्योंकि उर्दू जो टीटीएस है वो अरबिक को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आती. स्वाइप लेफ्ट टू राइट. बाब वजू की फजीलत की बयान में और उन लोगों की फजीलत में जो क़यामत के दिन वजू के निशानात से सफेद पेशानी और सफेद हाथ पाँव वाले होंगे. हमसे यहिया बन बकीर ने बयान किया, उनसे लस ने खालिद के वास्ते से नकल किया, वो सईद बन अबी हिलाल से नकल करते हैं, वो नईम अल-मजमर से, वो कहते हैं कि मैं एक मुर्तबा अबू हुरैरा के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा, तो आपने वजू किया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना था कि आप फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वजू के निशानात की वजह से क़यामत. स्वाइप लेफ्ट टू राइट किया. ये इसने उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें सारी अहादीस हैं. अरेबिक वर्जन भी इसने पढ़ा, लेकिन वो इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आती. उर्दू ट्रांसलेशन आप सुन सकते हैं. स्वाइप लेफ्ट टू राइट करते हैं. Narrated Nu'am al-Mujmir. Once I went up the roof of the mosque, along with Abu Huraira, R.A. He performed ablution and said, I heard the Prophet saying, on the day of resurrection. Navigate up. ठीक है,
اس طرح ہم کسی بھی ٹاپک کو ریڈ کر سکتے ہیں. بیک کرتا ہوں. Islam1. Islam1. Go to hadith number. اچھا, گو ٹو حدیث نمبر, یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہے, ڈبل ٹیپ Alert کرتے jump ہیں. to hadith. صحیح بخاری صحیح بخاری Enter hadith number. اب ہم یہاں سے کوئی بھی Showing number keyboard. حدیث نمبر ایڈ کرتے ہیں. ہم لکھتے ہیں 2. 2, 6, 6. اوکے, سوائپ, Cancel. Jump. جمپ. Islam1. Number keyboard hit 6 dash. صحیح بخاری 2266 ٹھیک ہے, صحیح بخاری 2266. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. صحیح بخاری 2265 نہ, صحیح بخاری 2266 اس پہ ڈبل ٹیپ. 6 dash. 6 dash. صحیح بخاری 2266 صحیح بخاری 2265 6 dash. باب جہاد میں کسی کو مزدور کر کے لے جانا. باب ایک شخص کو ایک میاں کے لیے نوکر رکھ لینا اور کام بیان نہ کرنا. سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا قول یوں بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے, میں نے 2266 کو سرچ کیا تھا, اس میں جہاد کے بارے میں یہ ٹاپک آ گیا. Narrated Ibn Jurayj from backward Abdullah bin Abu Mulaika from his grandfather a similar story. A man bit the hand of another man and caused his own tooth to fall out. Navigate up. ٹھیک ہے جی, آپ اس طریقے سے تمام احادیث کی بکس میں نے صحیح بخاری میں سے آپ کو کر کے دکھا دی, آپ یوز کر سکتے ہیں. بیک چلتے ہیں اور نیکسٹ پہ پہنچتے ہیں. Open last read. Search hadith. Back. حدیث سے باہر. غسل Islam1. Sahib. غسل Sat. Back. Selected. Hadith. سلیکٹڈ Islam1. احادیث ہیں. اب ہم Quran. Mashaf. Quran. قرآن آ گیا, ڈبل ٹیپ کر لیتے ہیں. 1, 2. Al-Baqarah. 1. Al-Fatiha. Meccan. Verses. 7. الفاتحہ, قرآن مجید آ گیا. ہمارے پاس اس کی سوراز موجود ہے. الفاتحہ پہ ڈبل ٹیپ کرتا ہوں. Islam1. سوائپ Navigate لیفٹ up. ٹو رائٹ. Jump to Aya. Mashaf mode. Select Tafsir. تفسیر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. Play continuous audio. اچھا, پلے کنٹینیوس آڈیو, یہاں پہ ایک آپشن آئی, اس پہ ڈبل ٹیپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Down. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. Back. اوکے, اب ڈبل ٹیپ کر کے بیک کرتا ہوں میں. الرحمن الرحیم 3 الرحمن جو بہت مہربان الرحم بار بار رحم فرمانے والا ہے, بہت رحم فرمانے والا نہایت مہربان ہے. سورۃ الفاتح 1 آیت نمبر 3 پارہ 1 پارہ رکوع 1 سورۃ رکوع 1. یہ دیکھیں, Islam1. اس نے بھی اردو میں یہ ٹرانسلیشن اور عربک پڑھ رہا ہے, جہاں پہ Play continuous audio. پلے کنٹینیوس آڈیو, More options. اس میں Play continuous. ہم ڈاؤن لوڈ Download. الرحمن الرحیم. Download Tafsir audio. بڑا مہربان نہایت رحم والا. Download Tafsir. تفسیر آڈیو Alert پہ ہم download. مالک یوم الدین. Download Tafsir audio. انصاف کے دن کا حاکم. Download Tafsir audio. This action will. إياك نعبد وإياك نستعين. سوائپ لیفٹ. No. Yes. اے پروردگار, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. Islam1. ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے. Download. اهدنا الصراط المستقيم. Back. بیک کرتے ہیں اب. اچھا, Islam1. Navigate up. اب یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. یہ ڈاؤن لوڈ ہو گئی, آف لائن بھی پلے ہوگی. میں نیٹ کو اب آف کر دیتا ہوں. Notification shade. Red. Mobile. Off. موبائل ڈیٹا آف کر دیا ہے میں نے. Messages. Mobile. Data Wi-Fi. Off. Okay. Back. Islam1. اب Navigate up. سورہ فاتحہ, ادنیا الصراط Select Tafsir. Play continuous audio. اب ہم اس کو آف لائن پلے کر کے دیکھتے ہیں. You are not connected to internet. Please connect to internet to listen to audio recitation. Islam1. کہ Navigate یہ up. ڈاؤن لوڈ Back. نہیں ہوئی تھی. میں ایک سورہ ڈاؤن لوڈ Islam1.
इतने अलसरात Back. की हुई है एक डाउनलोड मैंने, वो दिखाता हूँ आपको। 4 and 10. 21. Al-Anbiya, Meccan, verses. 29. 32. At 30. 35. Fodder. 36. Yasin, Meccan, verses. सूरह यासीन, Play continuous audio. ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई थी। अब मैंने नेट बंद कर दिया हुआ है, देखता हूँ कि ये प्ले होती है या नहीं। इसको हम डाउनलोड कर चुका हूँ मैं पहले से। डबल टैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन यासीन। ठीक है जी। Islam1. Navigate up. नेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब हमने ऑडियो को प्ले करना है। अब मेरा इस वक्त नेट ऑफ है। अब हम कुरान मजीद ऑनलाइन नहीं सुन सकते, लेकिन उसको आस एक आस इस आस Back. पढ़ सकते हैं। बैक चलते हैं कुरान मजीद से। Islam1. 34. Is hadith. हदीस हमने देख लिया। Asira. अब राइट कॉर्नर पे बैक बटन के ऊपर सीरा आ रहा है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे डबल टैप। Sira. इनवान के जरिए तलाश करें। उन्वान के जरिए तलाश करें, ऊपर फिंगर लगाई। एक सीरत खातम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है नंबर 1 पे। 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा। 2 हज़रत अबू बकर सदीक की सारी ज़िंदगी के हालात। 3 हजरत इमरबन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत उमर बिन खत्ताब। 4 हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान। 5 हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 6 हजरत अबू बिदा अमर बिन उलजह रज़ी अल्लाह अन्हा। 7 हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। 8 हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। 9 हजरत तलहा बिन अबीदुल्लाह। 10 हजरत ज़बीर बिन अलवा। 11 हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। 12 हजरत बलाल बिन रबा। 13 हजरत इमार बिन यासर। 14 हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। 15 हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। 16 हजरत जाफर बिन अबी तालिब। 17 हजरत सुहैब बिन। 18 हजरत अब्दुल्लाह बिन मुसऊद। 19 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। 20 हजरत तफील बिन इमर। 21 हजरत ज़ैद बिन हारिसा। 22 हजरत 23 हजरत खब्बाब बिन। 24 हजरत अबू अलियास। 25 हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, काफ़ी सारे सहाबा कराम मौजूद हैं। स्वाइप 2 फिंगर से अप करता हूँ। 25 हजरत 28 32 Open last read. 34 हजरत मुआज़बन जबल रज़ी। Search Sira. 34 हजरत मुआज़बन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 34 नंबर पे हैं। ये 34 हमारे पास सीरत की किताबें मौजूद हैं। 16 3 एक सीरत खातम अल-अंबिया मोहम्मद। Back. नबी Islam1. पाक Navigate up. वसल्लम की सीरत मैंने खोल ली है। इसमें अब एक जमजम की खुदाई। नंबर 1 जमजम की खुदाई। अब इसमें हमारे पास सारे टॉपिक्स। 5 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्तारा चमका। ठीक है जी। अब हम अगर किसी टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हैं तो डबल टैप कर लेते हैं इस पे, और Islam1. Navigate up. स्क्रीन के दरमियान फिंगर लगा दूंगा मैं इस वक्त, और ये आपका पूरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर देगा। करते हैं। सीरत खातम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्तारा चमका। ठीक है जी। मुल्क शाम का एक यहूदी इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। Back. अच्छा, मैंने इसको भी रोका है। पहले मैंने फिंगर लगाई तो वो टॉपिक पे फिंगर लग गई थी। अब मैंने स्क्रीन के दरमियान में फिंगर लगाई तो ये टॉपिक शुरू होगा, देखिएगा। मुल्क शाम का एक यहूदी इस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब उसके रास्ते पर चलेगा, उसके सामने जिलील और पस्त खवच जाएगा, वो अजुम और उसके शहरों का भी माल खवच जाएगा। Back. ठीक है। बड़ी माजरत, क्योंकि कुछ तबीयत ख़राब है। इस तरह हम तमाम किताबों को Back. पढ़ सकते हैं। Islam1. Back. एक सीरत खातम अल 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अबू बकर सदीक से भी मैं कोई एक आधी चीज़ ओपन करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम इसको 113 सदीक। Islam. 114 हजरत मदीना।
حجرت مدینہ. Islam1. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حجرت مدینہ. ٹاپک پہ انگلی لگی. نبوت کی 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی. Back. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی طرح بہرحال ہم تمام سیرت کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. بیک چلتے ہیں. 116 حضرت. Back. Selected. Sirah. سیرہ ہم نے چیک کر لی، Hadith. احادیث بھی دیکھ لیں، Quran. قرآن بھی دیکھ لیا. Mashaf. مشف میں کیا ہے؟ Select 1. Al-Fatiha. Meccan. Verses. 2. Al-Baqarah. Medinan. Verses. 286. 1. Al-Fatiha. الفاتحہ، اس پہ کرتے ہیں Islam ڈبل 1. ٹیپ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اس میں 1 2 3 4 5 6 7 اس نے آیت بولی. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. Navigate up. Go to Ruku. Next. Previous. Play continuous audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اوکے. مشف میں ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی. یہاں آئی تھنک اس کی کوئی تفسیر ہے یا کیا 1, ہے. 2. Navigate. Go to Ruku. Next. Previous. Play continue. Playing now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے You یہ are پلے not ہوئی. connected to internet. Please connect to internet to listen to audio recitation. اوکے یہ انٹرنیٹ سے آپ اس کو Back. سن سکتے ہیں. Hadith. حدیث ہم نے Islam دیکھ 1. لی. Quran. Selected. As per. اذکار More options. As per. آخری آپشن. Select 1. دو شام کے مسلم عزت. 1. اچھا 1 پہ جو ٹاپک ہے شاید عربک میں ہے، جس کو نہیں پڑھ رہا سوائپ لیفٹ ٹو دو رائٹ. شام کے مسلم اذکار. شام کے اذکار. 3 رات کی مسلم اذکار. 3 رات کے مسنون اذکار. 4 دیگر مسلم اذکار. ہم 3 رات کی مسلم اذکار. کوئی بھی ایک کھول لیتے ہیں. Islam. اسی اللہ کے نام سے زندگی اور موت. اسی اللہ کے عکاس اللہ کا شکر. یہ دیکھیں. اسی اللہ کے نام سے زندگی اور موت. عکاس اللہ کا شکر. بیعت فطرت اسلام پر موت. تراس مغفرت اور حفاظت کی دا. چلیں مغفرت. 84 شرور سے اللہ کی پناہ. ڈبل ٹیپ کرتے ہیں. شرور سے اللہ کی پناہ. چوری سے. شرور سے اللہ. ترجمہ: اے اللہ میں تیری معجزات اور مکمل کلمات اسما بوسط. اوکے یہاں پہ عربک ورژن ہے جس کو ریڈ نہیں کیا اس نے، لیکن اس کا اردو ورژن ہمارے پاس موجود ہے. ترجمہ: اے اللہ میں تیری معجزات اور مکمل کلمات اسما و صفات کی پناہ چاہتا ہوں. سوائپ لیفٹ ٹو رائٹ. Navigate up. Islam Okay. 1. Back. 50 ہر چیز کے شر سے اللہ کی پناہ. اس میں ہمارے پاس بہت سارے اذکار Back. موجود ہیں. Hadith. Quran. Mashaf. Selected. As per. More options. یہ It's selected. As per. Quran. Hadith. Sirah. یہ چیزیں ہمارے پاس اسلام 1 ایپ میں موجود تھیں. کافی لمبی ویڈیو پہلے ہی ہو چکی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میرا کام تھا آپ کو ایک اوور ویو دینا. ایپ بہت اچھی ہے. سوائے آڈیو کے باقی تمام ایپ آپ جو ہے وہ آف لائن یوز کر سکتے ہیں. آڈیو کے لیے صرف آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی. آپ اس ایپ کو پلے اسٹور سے ISLAM وداؤٹ اسپیس 1 لکھ کے سرچ کریں. آپ کو اسلام 1 ایپ جو ہے پلے اسٹور سے مل جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عبداللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.